हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम पढ़वा नुआ एक चैप्टर पढ़वा या पूर्व अलरेडी आम 30टा जियोग्राफी क्लास कर सारे ना आ कौन कर 30टा जियोग्राफी 10टा रिवर सिस्टम अलरेडी क्लास हो जाए जो मैंने भी से क्लास गुड़ाक देखिन एटलिस्ट थोड़े थोड़े देखी दो जहाँफल तुम कौन हम जियोग्राफी कनसेप्टा क्लीयर होकर आ परवर्ती समय जो नुआ नुआ किसी किसी कनसेप्ट आसो से समय कौन हम तुम ब्रेन में कौन असुविधा ना आराम से पशिज धीरे धीरे। तो आज आम नुआ एक चैप्टर पढ़वा ना डैम पढ़वा कौन डैम नुआ एक चैप्टर पढ़वा डैम पढ़वा। तो ये डैम को आम दुईटा क्लास डैम को संपूर्ण भाव में सारीदे। तो समस्ते कौन करना भिडर शेष पर्यंत रहा समस्ते कौन करना खाता पेन पाखे रख जहाँफल कौन हम ना तुम जिते सब कनसेप्ट अच्छे ना परवर्ती समय जहाँ भी लिखा ना सेटा कौन कर खाता नोट पेन रखी कौन हम रिविजन करने लगे परवर्ती समय बहुत हेल्पफुल हम। तो आज सेक्शन स्टार्ट करवा पूर्व जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आस चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दिया वीडियो गोटे लाइक कर दिया। जो पिला माने भी जो पिला सांग साथी भाई भौणी जी भी अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम पे प्रिपेरेसन कर गोटे चैनल को शेयर कर दियो। तो आज क्लास को चला स्टार्ट करवा ना आज नुआ को चैप्टर पढ़वा कौन डैम पढ़वा। एक्चुअली डैम माने कौन देखा डैम एक्चुअली कौन पाई बना जाऊँ डैम टाक डिटेल देखा आम डैम एक्चुअली डैम कौन पाई भारत में तैयार कर भारत एपाई कौन पाई ना मल्टीपर्पज ना बहुत गुड़िए माने योजना नहीं कौन कर डैम कहता है। तो डैम कर फायदा कर प्राक्टिकल भाव डैम नकले कौन होता जो डैम कले फायदा कौन देख प्रथम कथा है कौन हम ना डैम करवा द्वारा क्या हुए ना जिते पानी जो फ्लो कर पानी बहुत स्पीड फ्लो कर पानी एत पानी सब तो पानी मान कौन नदी कौन करे जिते से फ्लो कर कौन मिसी जाए सी रे पानी तार मिसी जाए अलरेडी सी बड़ बड़ सी रे कौन कर नदी पानी कौन कर सी रे तार पानी से फ्लो करदेव माने कौन कर पानी सब कौन देव छाड़देव जो समुद्र पानी से छाड़देव नदी। तो कौन हम जिते पानी तो समस्ते कौन हम जितकी यूज करवा यूज कर जो समय जितकी पानी आवा से पाखापाखि जो सहर थी से कौन कर जितकी पानी यूज करवा कथा यूज करने ना भी कौन हम ना परवर्ती समय कौन से पानी कौन समस्त जाक कौन समुद्र से पानी शुद्ध पड़देव। तो कौन करा ये जो नदी जो पानी जो फ्लोटा को नहीं कंट्रोल करने कंट्रोल कले कौन हम भाई जिते आवश्यकता कंट्रोल आम करदे पानी को तो कौन कम स्टक कले जिते स्टक करवाई नहीं तो आवश्यकता अनुसार पानी को आम यूज कर जदि आम स्टक करके न रखी तो कौन हम परवर्ती समय कौन हम ना पानी सरीज पानी सब कौन समुद्र पड़े तो पानी आम कौन वेस्ट हम कि नहीं वेस्ट हम से कौन कराए ताकू कंट्रोल करने कौन करने कंट्रोल करने कौन कराए ना डैम प्रस्तुति कराई बुझेगा। प्रथम चैनल कौन ना मल्टीपर्पज कौन कराए ना मल्टीपर्पज कौन कराए डैम प्रस्तुत कराई से भितर कौन है ना जो रिभर को नहीं रिभर फ्लोटा को आम कंट्रोल करने आम डैम करते आउ कौन करते जो चाषी मान कौन कहते से आम केनाल कर डैम बांधी जल को बांधी जो 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 अंचल कौन हम जल दरकार हम पानी दरकार हम तो से जगह कौन कर चाषी मान कौन हम माने चाषी एग्रिकलचर कौन हम इरिगेशन साइज कर कौन हम इरिगेशन साइज हम कौन हम इरिगेशन कौन हम ना ये जो समुद्र आम डैम करता फल कौन हम इरिगेशन आम बहुत हेल्पफुल कर बुझीपार बुझीपार समस्या कह। तो देख तापर आम कौन करवा आम कौन डैम को यूज करते ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी माने कौन आम जो घर विद्युत जो व्यवहार कर तो विद्युत केमती बाहर होती ना बहुत वे अच्छी किंतु एटा गोटे माध्यम कौन इलेक्ट्रिक प्रचुर मात्रा कौन पाते विद्युत पाई तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर माने विद्युत शक्ति भी उत्पन्न करा डैम द्वारा कौन करता है विद्युत शक्ति भी उत्पन्न करा कौन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन कहते हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कौन कराए ना आम डैम प्रस्तुत कराई था बुझेगा। आउ गोटे कौन हम जिते पानीटा माने जमाट होना बांधिना रही आम कौन कर फिशिंग भी कर कौन कर आम फिशिंग भी कर कौन फिशिंग भी आ कौन कर बोटिंग भी कर कौन कर बोटिंग भी कर। तो डैम रहा हूँ कौन मल्टीपर्पज जिते आम गोटे डैम को आम कौन मल्टीपर्पज करना हुए ना से आम इकोनोमी भी ग्रो होता है बुझीपार। तो देखा आम कौन ये जो डैम चैप्टर आम आज काली भितर कौन करवा डैम चैप्टर को आम सारीदेवा है। तो डैम आम कौन देखा डैम मुख्यतः कौन देखा ना मुख्यतः डैमटा कौ नदी अच्छी आ सब हाएस्ट को डैम अच्छी आ सब
ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ କୋଉଟା ଅଛି, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ କୋଉଟା ଅଛି, ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ କୋଉଟା ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ୱାଟର କାପାସିଟି ମାନେ ଜଳ ରଖିବା କାପାସିଟି କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଭଲସେ ଆମେ ଦେଖବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖବା କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା ମାନେ ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖବା। କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍, ଯୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା। ତ ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି କେଉଁ ନଦୀରେ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଭାକ୍ରା ନଦୀ ହେଲା, ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା। ତ ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ଟା କ'ଣ ସତଲଜ ନଦୀରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାକସ ତାଳ ଅଛି ନା, ରାକସ ତାଳ କ'ଣ ଅଛି ନା କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା, ରାକସ ତାଳରେ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ନଦୀ, ସତଲଜ ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏ ରାକସ ତାଳ କ'ଣ ସତଲଜ ପ୍ରଭାବିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏଣ୍ଟ୍ରି করব, হিমাচল প্রদেশ এন্ট্রি কোনা কোড়ি হব না না পঞ্জাবକୁ এন্ট্রি করে, পঞ্জাবକୁ এন্ট্রি কোনা কোন হব সে পাকিস্তান তো পানিটাକୁ সে যুবারে আউ কোড়ে মিশাই দেব সিন্ধু নিবর তার নদীটাକୁ সে মিশাই দেব, বুঝিলা। তো দেখো আমি কোন এবে দেখবা কোন তা যে নদী কোউ ড্যামটা আছে ভাক্রা ড্যাম, এই যে ভাক্রা ড্যাম অছি নাই, ভাক্রা ড্যামটা করছি পড়া আমি কোন ভাক্রা ড্যাম হলা, ভাক্রা ড্যাম, ভাক্রা ড্যাম। তো ভাক্রা ড্যামটা কোন পাইবা না হিমাচল প্রদেশ, কোন হিমাচল প্রদেশ আউ কোন আছে হিমাচল প্রদেশ আর পঞ্জাব আছে, পঞ্জাব মঝামঝি আছে, এটা হলো ভাক্রা নঙ্গল ড্যাম, এটা ভাক্রা ইয়ে হলো নঙ্গল, কোন এটা এটা কোন ভাক্রা, কোন ভাক্রা এটা কুହାଯାଏ নঙ্গল। তো ভাক্রা ড্যামটা জানিপারা ସମସ୍ତେ। তো ভাক্রা ড্যামটা কোଉ নদীରେ ଅଛି ନା ସତଲଜ ନଦୀରେ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି ସତଲଜ ନଦୀରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭାଇ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ଆଉ ନଗଲଲା କୋଉଠି ଅଛି ନା ନଗଲଲା ଅଛି କୋଉଠି ନା ପଞ୍ଜାବ କୋର ସାଇଡ୍ ଅଛି ନଗଲ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ। ତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଇଏ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, କ'ଣ ହେଲା ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, କ'ଣ ହେବ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍। କେତେ ଏରିଆରେ ଅଛି ନା 168 କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାରରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲନି, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖବା କ'ଣ ସୋଲାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖବା, କ'ଣ ଦେଖବା ଏଇଟା ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଜାଣିଲ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କେଉଁ ନଦୀରେ ଅଛି ସତଲଜରେ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଇଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଖିଲା, ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ସିଏ ନା 168 କିଲୋମିଟର ବର୍ଗରେ ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଦେଖବା କ'ଣ ସୋଲାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖବା, କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖବା ନା ସୋଲାଲ ଡ୍ୟାମ୍, ସୋଲାଲ ଡ୍ୟାମ୍, ସୋଲାଲ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଚେନାବ ନଦୀରେ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଚେନାବ ନଦୀରେ। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ ଆଉ ଭାଗା ମିଶ୍ର ଚେନାବ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ, ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ କେଉଁଟା ହେଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରା କ'ଣ କରୁଛି এন্ট্রি করে দিন আসি আসি কোটে সতলজে মিশি হল। তো দেখো এইটা যে অছি না এটা কোণ দেখ তুমি এইটাকে দেখো আমার চেনাব নদী ଅଛି, এই চেনাব নদী কোণ জাম্মু কাশ্মীর পাখে গোটে ড্যাম ଅଛି, জাম্মু কাশ্মীর গোটে যে ড্যাম ଅଛି এইটাকে কুয়া যায় সোলাল ড্যাম। সোলাল ড্যামটা কোন নদীরে ଅଛି দেখল, কোন নদীরে পাইল তুমি চেনাব রিভর পাইল, কোণ পাইল চেনাব রিভরে আমি কোণ পাইল তুমি সোলাল ড্যামটা পাইল, বুঝলা। ଆଉ କେଉଁରେ ଅଛି ନା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଅଛି, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର କ'ଣ ୟୁଟିରେ ଅଛି। ଆଉ ୟା କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ନା ୟାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପାଇଁ ବି ତାକୁ କରାଯାଇଥିଲା, ବୁଝିଲା। ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା এই যে সোলাল ড্যামটা করা যাইଥିଲା। তো দেখলে আমি কোন প্রথম দেখলে ভাগীরথী দেখলে সরি ভাক্রা ড্যাম দেখলে না ভাক্রা ড্যামটা কোড দেখলো তুমি না সতলজ নদীরে দেখলো, আর হিমাচল প্রদেশ দেখলো ସବୁଠାରୁ ଭାରତର বড় ড্যাম কোটা কুহযাবে না সেটা কুহযায় ভাক্রা ড্যাম বলে কুহযায়, বুঝিপারলে সমস্যা কহ। তো এবে দেখবা কোড এবে দেখবা তেহরি ড্যাম দেখবা, কোড দেখবা তেহরি ড্যাম, তেহরি ড্যামটা কোড ଅଛି না তেহরি ড্যামটা আছে উত্তরাখণ্ডরে ଅଛି, কোড তেহরি ড্যাম দেখলা, কোন দেখবা তেহরি ড্যাম দেখবা, তেহরি ড্যাম দেখবা। তো দেখ তেহরি ড্যামটা কোড ଅଛି দেখবা না উত্তরাখণ্ড, উত্তরাখণ্ডে কোণ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ এইটা ଗୋଟେ ফ্লো করছে କ'ଣ ভাগীরথী রিভর লিখিଥିଲେ, আইক্রোফার আলোকনন্দা দেখଥିଲେ ହେଲା। ভাগীরথী রিভর ফ্লো করছি, ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଭାଗୀରଥୀ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, ସେ ନଦୀଟା ନା କ'ଣ ଅଛି ଭିଲାଙ୍ଗନା ନଦୀ ହେଲା, କ'ଣ ଭିଲାଙ୍ଗନା। ଗୋଟେ ଦେଖିଲ କ'ଣ ନା ଭାଗୀରଥୀ ଦେଖିଲ, ଗୋଟେ ଦେଖିଲ କ'ଣ ଭାଗୀରଥୀ, ଭାଗୀରଥୀ ରିଭର ଦେଖିଲ, ଭାଗୀରଥୀ ରିଭର ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଭିଲାଙ୍ଗାନା ହେଲା, କ'ଣ ଅଛି ভিলাঙ্গানা, ভিলাঙ্গানা রিভর মিশিং আছে এইটা কোণ ଅଛି এইଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ତେହରି ଡ୍ୟାମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଲାଙ୍ଗାନା ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ନା ସରି ଭାଗୀରଥୀ ଆଉ କେଉଁଟା ନା ଭିଲାଙ୍ଗାନା ଯେଉଁ ରିଭର ମିଶିଛି, ଭିଲାଙ୍ଗାନା ଯେଉଁ ରିଭର ମିଶିଛି ସେ ରିଭର ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ତ ସେଠି କି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ତେହରି ଡ୍ୟାମ୍ ବନା ହେଇଛି, କ'ଣ ବନା ହେଇଛି ତେହରି ଡ୍ୟାମ୍ ବନା ହେଇଛି। ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଇଲେ ତୁମେ ভাই ইয়াকু পাইল তুমি উত্তরাখণ্ড পাইল। আর সবুঠার তুমি দেখলে কোন লার্জেস্ট দেখল, সবুঠার হায়েস্ট ড্যাম কোন দেখল তুমি হায়েস্ট উচ্চতা অনুসারে দেখলে
ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ହାଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ହାଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କେଉଁ ନଦୀ ଦେଖ ତୁମେ ନା ଗୋଟେ ଭାଗୀରଥୀ ଦେଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଲାଙ୍ଗାନା ଯେଉଁ ମିଶି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବନା ହେଇଛି ନା ନା ସେଟା ବନା ହେଇଛି କ'ଣ ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍ ବନା ହେଇଛି। ତ ୟାର ହାଏଷ୍ଟ ଏ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଭାରତର ସବୁ ହାଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଗ ଦେଖିଲ ତୁମେ ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦେଖିଲ ୟାର ଡ୍ୟାମ୍ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଅଛି ନା 260.5 ମିଟର ହେଲା କ'ଣ ୟାର ଉଚ୍ଚତା। କାର ଏ ଯେଉଁ ୟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ ନା ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ବୁଝିଗଲା ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ନା ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦାମୋଦର ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି ରିଭର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଦାମୋଦର କ'ଣ ଦେଖିବା ଦାମୋଦର ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଦାମୋଦର ନଦୀ ଅଛି ନାଇଁ ଦାମୋଦର ନଦୀରେ କେତେକ ଡ୍ୟାମ୍ ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ଦାମୋଦର କ'ଣ ଅଛି ଦାମୋଦର ନଦୀରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଛି। ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବାହାରିନା କ'ଣ ଯାଇଛି ସିଏ ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ତ ଦାମୋଦର ନଦୀକୁ ନାଇଁ ଦାମୋଦର ନଦୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ସୌର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ସୌର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ନଦୀକୁ ଦାମୋଦର ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ହେଲା କେତେ ଡ୍ୟାମ୍ ମାନେ କିଛି ଚାରିଟା କେତେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ ଏଇ ଦାମୋଦର ନଦୀ ଉପରେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଦାମୋଦର ରିଭର କ'ଣ ଦାମୋଦର ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାମୋଦର ଅଛି ନାଇଁ ଦାମୋଦର ରିଭର ଅଛି ଦାମୋଦର ରିଭର ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ସୌର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ସୌର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ସୌର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ୟା କହ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦାମୋଦର ସୌର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଦାମୋଦର ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ୟା କହ ଜାଣିପାରିଲ ଜାଣିଲ ସମସ୍ୟା କହ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା ମହାନଦୀରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା। କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେଉଁଠି ହେଇଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ତ କେଉଁଠୁ ଆସେ ଆଗ ଦେଖା ମହାନଦୀରେ ଅଛି ମହାନଦୀଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼ ବାହାରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବାହାରିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ତା ପାଣିଟାକୁ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ନାଇଁ କେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବନା ହେଇଛି। କେଉଁଠି ବନା ହେଇଛି? ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବନା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେଉଁ ନଦୀରେ ଅଛି ନା ଇଏ ଅଛି ମହାନଦୀରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? ମହାନଦୀରେ ଅଛି ହେଲା। କେଉଁଠି ଅଛି? ମହାନଦୀରେ ଅଛି। ମହାନଦୀ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଭାରତର କ'ଣ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ବୁଝିହେଲା। ଇଏ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ନା 25.8 କିଲୋମିଟର ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଲମ୍ବାଟା। ବୁଝିଲା। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଲେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି? ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ୟା ଯେଉଁ ମେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମାନେ ମେନ୍ ଦେଖାଯାଏ ତା ଯେଉଁ ମେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଅଛି କ'ଣ ମେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ନା 4.8 କିଲୋମିଟର ହେଲା ତାର ମେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଲେ ତୁମ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଇଲ। ବୁଝିଲା। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା ହେଲା। କେଉଁଟା ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଏବେ କ'ଣ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖ ହେଲା। ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ତ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେଉଁ ନଦୀରେ ଅଛି ନା କୃଷ୍ଣା ନଦୀରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? କୃଷ୍ଣା ନଦୀରେ ହେଲା। ତ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିନା କେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ତାପରେ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା। କ'ଣ କଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା। କ'ଣ କରୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ରହିଲା କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିନା କ'ଣ କରୁଛି ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବାହାରିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବାହାରିକିନା କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ ଏ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ କ'ଣ ଯେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବୋର୍ଡର ପାଖରେ ହେଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ବୋର୍ଡର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବୋର୍ଡର ହେଇନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସିନା କ'ଣ କଲା ସିଏ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ତା ପାଣିଟାକୁ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ କଲା। ବୁଝିହେଲା। ତ এইটা কোণ ଅଛି এই যে তেলেঙ্গানা ଅଛି তেলেঙ্গানা ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାଗାର୍ଜୁନ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ତିଆରି ହେଇନା ଅଛି। ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳ ଅଛି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି କୃଷ୍ଣା ନଦୀରେ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି କୃଷ୍ଣା ରିଭରରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଇଲ ତୁମେ
ନା ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଲ, କ'ଣ ପାଇଲ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଲ ତୁମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଲ, କ'ଣ ପାଇଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଲ, ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କହ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ୱାଟର କାପାସିଟି, କ'ଣ କହ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ୱାଟର होल्डिंग कैपेसिटी, कौन देख होल्डिंग कैपेसिटी है। तो फास्ट आम देखा फास्ट कौन अच्छी देखीदे भी है। तो यहाँ आम जान कौन ये सबुठार कौन सेकेंड कौन पानी से कैपेसिटी धरी रखे पानी कला देखले कौन नागार्जुन सागर डैम कौ नदी अच्छी भाई देखले कृष्णा नदी में को राज्य पाइल तुम तेलेंगाना और आंध्र प्रदेश देखल आउ गए कौन देख तुम ये हूँ सेकेंड वाटर कौन सेकेंड हाएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी माने अधिक पानी रखवाटा कौन अच्छी ये जो नागार्जुन डैमटा अच्छी ला बुझीपाल समस्या को जान समस्या को एवं देखा कौन केला नई डैम देखा कौन देखा केला नई डैम को देखा कावेरी नदी अच्छी कौन अच्छे कावेरी नदी अच्छी तो केला नई डैम देखा कौन कला नई डैम देखा कौन देखा केला नई डैम देखा तो कला नई डैम पर नेक्स्ट क्लास देखा नेक्स्ट अलग जो रेस्ट रहा जो डैम तो नेक्स्ट क्लास में सारी देवा तो कला नई डैम देखा ना कला नई डैमटा कौटे देखा आम ना कावेरी नदी अच्छी कौन नदी अच्छी कावेरी नदी है कावेरी नदी कौटू आसी कावेरी नदी आसी कौटू कर्णाटक आसी कर्णाटक रू आसीना कौन कर सी ना कर्णाटक रू आसीना कौन कर सी कौटे चारिटा पानी छाड़ा तमिलनाडु देना एंट्री कला पानी को बे ऑफ बेंगल पानी से छाड़ा कौड़ा ना कावेरी नदी है तब कावेरी नदी कौन अच्छी ये कला नई डैमटा अवस्थित अच्छी देखले कौन देखले प्रथम देखला आम ना ये अच्छी कौन कावेरी नदी अच्छी कौन अच्छी ये देखला आम कौन कावेरी नदी अच्छी कौन अच्छी कावेरी रिभर अच्छी बुझेगा आ कौन देख तुम ना ये अच्छी तमिलनाडु अच्छी तमिलनाडु राज्य से डैमटा अच्छी बुझेगा आ ये सबुठार कौन अच्छी ओल्डेस्ट डैम ये सबुठार कौन पुराना ओल्डेस्ट डैम को कहुए ये पुराना केबे ना सेकेंड सेंचुरी कौ समय होता है सेकेंड सेंचुरी कौन सेकेंड सेंचुरी एडी रे इटा निर्मित होता है सेकेंड सेंचुरी एडी कौन होता ये जो कला नई डैमटा निर्मित होता बुझीपाल समस्या को जापार कौ डैमटा पाइल तुम कावेरी नदी अवस्थित कर कावेरी नदी पाइल तुम तमिलनाडु सबुठार ओल्डेस्ट डैम सबुठार कौन कहना कला नई डैम भी कह बुझीपाल समस्या को जान लो तो आम कौ डैम विषय आज पढ़ले ना आज आम पढ़ले कौन प्रथम पढ़ले कौन ना फास्ट ना पढ़ले आम कौन पढ़ल तुम्हें ना भाखरा डैम पढ़ल कौन पढ़ल तुम्हें भाखरा डैम पढ़ल कौन भाखरा डैम पढ़ले तापर आम कौन पढ़ले आम सलाल डैम पढ़ले कौन पढ़ले सलाल डैम पढ़ले बुझेगा सोलार डैम पर आम कौन पढ़ले तेहरी डैम पढ़ले कौन देखले आम तेहरी डैम देखले तेहरी डैम पर आम कौन देखले ना दामोदर कौन देखले आम दामोदर रिभर भाली प्रोजेक्ट देखले कौन देखले भाली प्रोजेक्ट देखले तापर आम कौन देखले तुम हीराकुद डैम देखले कौन देखले आम हीराकुद डैम देखले हीराकुद डैम पे कौन देखले तुम ना नागार्जुन कौन देखले तुम नागार्जुन सागर डैम पढ़ले तापर आम गोटे कौन पढ़ले आ गोटे पढ़ले आम कला नई डैम पढ़ले कौन पढ़ले आम कला नई डैम तो एतकी जो डैम पढ़ी थी एतकी जाक तुम कौन कौन पूरा माने नेक्स्ट क्लास को पूरा भलसे मन रखी आसते भारी परवर्ती जो रेस्ट डैम अच्छी से आम कौन करवा नेक्स्ट क्लास रे आम सारीदेवा तो बुझीपाल समस्या को तो आज क्लासटा समस्त केमी लगला जो क्लासटा समस्त भल लगे गोटे लाइक करो आ जो मैंने भी इना पर्यटन चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो चैनल को तुम सांग साथी चैनल को चैनल शेयर कर दियो तो आज क्लास ये रखा पे तो थैंक यू पे।